हाय एवरीवन, जय जगन्नाथ। आज हूँ पवित्र राखी पूर्णिमा। तो घरे आज हम राखी बंधा हम। मो बड़ दीदी राखी बांध सहित मामू झील मैंने अच्छा सब राखी बांधे। तो सब आसवे घर को केमते कौन हो देखिया। ता सहित मो पुअर यहाँ प्रथम थर राखी बांधिया हम, कारण आर वर्ष से छोट छुआ था से राखी बांधि पार नाला। ए वर्ष तार प्रथम राखी बंधा हम। तो चलन देखिया केमते आम चुंगुड़ू कौन कर राखी बांधिला बेले। रेडी? हाँ बाबू आसीवन तो आउटिके पकड़ दे मोर चार जन एकादर मिसिकी खोनु थालटा खोइकिरी बांधुनु से जो काम जो ना मोर बंधा करेनी से मोबाइल सैक्रिफाइस करू जीवा ता भाई मानु को बिचारा सब वर्ष सैक्रिफाइस करू छी ताका बंधा बोलना ना बसी के हां एरा तो पाई देख एरा तो पाई तो राखी भी मुंह बांध देली। हां कौन करिया सब डिजिटल जुग सब कॉन्फ्रेंस। हां जा आप टाइम कोई मारू नहीं गलो ना तो कांदर से कोड़ा खाइबो चूज कर से मैदान आसे को खाइबो तू कौन खाइबो तू कौन खाइबो कैमरा तक रे दउनु ना जे उठो ए तू क्या उठे फोटो ना स्कैनर दियो स्कैनर स्कैनर नहीं चाहिए कैश नहीं मुझे दूसरा चाहिए स्कैनर आगे आसा ना लगला सर तू बांधे सो लाइन लाइन लगी जाओ। तोर मोबाइल की पैसा आसुची हां हां आज बुरा देवी देवी आज कौन तो छुट्टी रे दे कैमरा रे कैमरा बहुत दुख रे गोटे छुआ छत्तीसगढ़ रे पड़ी जणे जणे कर ने अरे दी जन एकाधरे बांध आगवांडी ने सौ दी हेलो पक्के आग वाला निकला अरे देख देख गाड़ी फेयर कम से कम 200 रुपया का गाड़ी फेयर अपना ले जाइते होती 100 से 200 रुपया गाड़ी फेयर हां बोलो तापर मिठा तब केते कोन अछि ओहो एबे को के हो पहले नहीं नहीं
କେତେ ରଖିକିରେ ଛୋଟ ଭାଇ ସିନା ବଡ ବାନ୍ଧବୀ ତାପରେ ସାନ ମୋର ସବୁ ଓଲଟିଆ ଭାଇ ବାପା ଭାଇର ଭଲ ପଇସା ଅଛି ବାପା ଉଠେଇଲେ ହଁ ବର୍ଷକେ ଥରେ ତ କଣ ଆରେ ବୋଲା ଭଗବାନ ନବାଦି ର ଶାନ୍ତି ଆଣିଲା କହିଲା ବାନ୍ଧ ବୋଲି ହଁ ଭାଇ ହଁ ମୁଁ କହିଲି ବାପା ଆଜି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା କି 7,000 ଟଙ୍କା ନବ ସିଏ ମାଇଁ ପଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି କିଛି ପାଇବିନି ନା ଦୂର ଦୂରାନ୍ତର ଯେ ପଠେଇବ କଣ ପାଇବ ପଠେଇଲେ କିଛି ପାଇବନି ହଁ ପଠେଇଥିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ମତେ ଦେଇ ସୁବନି ଭାଇ ଦେଇକି ଯିବେ ସୁବନି ଭାଇ କୋଟିପତି ରେଡି ହେଲା ରେ ଦେଖ ଦେଖ यही लड़ू दे ये देना खाओ आप तो खाओ चिते बांध दे रेडी सुशांत आसा रेडी जा ए जा रे तोर सरला भाई आगे खाई लीजिए दुर्गा पूजा आसो छोट पिला तू देखी बोधे सब फोटो पड़ेगा सेटिंग में दे ଆଜି ତା ଜନ୍ମଦିନ ରେ हैप्पी बर्थडे ହାପି ବର୍ଥଡେ हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे टू ତାହେଲେ ତୁ ତା ଆଜି ପଇସା ଦବୁନି ତୁ ନେଇକି ଯିବୁ दीने मिठा से खाएगा मुझे बता दी रविवार बोले थे मुझे मारे ସରିଲା अरे वो साथ में मुझे मानो आवड़े बाबू वो तो कहते हैं रात राम जी भाई वो से काम दिले वो धर के लो संध्या क्या बोलबा अरे मोरे पूरा चले लो कांदी देली ना तोटा आ रेनु कांदी दिले कांदी हां पूरा तो दलो कौन करिया कौन करिया मंदिर वाला जाओ दिबरा दिबी तू आता दिबरा अब भाई हम दिबे वो तो काका कांदी चला मुझे का पिंड चले जा जीवो हाँ जीवी बात ଯିବ ये को कांदी दिला ये जीवो चला मुझे तो कम से
ମୋର ପିଲା ଏବେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାନ ଆଉ ଦେଇକି ଆସିବୁ ନା କଣ? ମୋ ବାପାଙ୍କର ଫୋନ୍ ନଥିଲେ କଣ ହବ? ଦିଟା ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ପଠେଇ ଦେଇଛି। ବହୁତ ଦୂରରେ ରହୁଛି ତ ବିଜନେସମ୍ୟାନ। ବାବା 50 ଟଙ୍କା ଦେବେ। 50 ଟଙ୍କା ଦେବେ। 50 ଟଙ୍କାରୁ ଉଠା ଆଉ ନାହିଁ। 50 ଟଙ୍କାର ଉଦ୍ଧା ନାହିଁ। ଗରିବ ଲୋକ ରାତିକି ଖାଇଲେ ସକାଳୁ ପଇସା କଣ ଆସିନି? ଏଇଟା ଗୋଟେ ସନ୍ଧ୍ୟା କାଲି ତ ମିଠା ଦେଇକିରି ନାରାୟଣକୁ ଗୋଟେ ମତେ ନାରାୟଣକୁ ଆଗ ମିଟର ମୋ ପୁଅ ଉଠିଲାନି ତାକୁ ଉଠାଅ। ସେ ଲାଜ କରିବ ସନ୍ଧ୍ୟା ନାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଲାଜ ଅଛି ଦେଖିଲୁ ସାଙ୍ଗେ ଆଜି ଦେଲା ଆସି କମେ ମୁଁ ନେବିନି ତୋର 50 ନାଇଁ ନାଇଁ ହବନି କୁହ ହବନି ନାଇଁ ନାଇଁ ପଇସା ରଖିଛ ଦିଅ ପଇସା ରଖିଛ ଏରା କଣ କିଛି କହିରା ହବନି ହଁ ଆରେ ଇଏ କି କଥା ଦେଇକି ଛାଡ ଉଠିଲା ବା ପଳେଇଲେ ସବୁ ଏଠି ତୋ ବୋଉ ପାଇଁ ଦେଲି ରେ ପୁଅ କେତେ ଦେଲ ଦେଖେଇଲୁ ତ ହଜାରେ ଏଇଠି ଦେଖ ଦେଖୁଛ ତ କାହିଁ ସିଏ କହିଗଲା କାଟି ସାରିଲାଣି Johnny. Yes, Papa. Se apadarta. Yes. हाथ देखिए हाथ
ଏଇ ତ ମିଠା ଏଇଠି ରାକ୍ଷୀ ଏଇଠି ବଲ ହେଇଗଲା ମୋ ବୁବୁ ସବୁ ଜାଣିଛି ହଁ ଗରମ ହେଲାଣି ଗରମ ହେଲା ଏତେ ପାଇଁ ବଢିଆ ରାକ୍ଷୀରେ ପୁରା तो मोहन सिंदूर ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ଗଳି ପଇଲେ ସବୁ